जय माँ महालक्ष्मी। माणबसार 3टा पाली अलरेडी सरी जाइए। माणबसार चतुर्थ पाली पाखे आसला माने काली हूँ माणबसार गुरुवार चतुर्थ पाली। तो से समस्ते प्रस्तुत होगले कि काली केमती कौन माणबसा करेंगे, धान माणिका ओषा केमी से करेंगे, तो माँ को पूजा केमी से पालन करेंगे। तो प्रत्येक ओडिया गृहिणी मैंने माणबसा ओषा करने अधिक आग्रही थांती एवं बहुत खुशी मनरे समस्ते माणबसा को पालन करते। आ गुरुवार होगा क्षण ही आपण मैंने देखिए सबुआड़े झोटी चिता पड़ी शंख हुलुहुली भी शुभुव और माँ पूजा हो। तो जो मैंने पूर्वर 3टा पाली माण बसई देते अलरेडी बसई सारी, तो से माण बसैबार विधि आ धान माणिका ओषा विषय निश्चय सबकि जानी। किंतु जो मैंने माण बसई ना उचित नीति नियम जानी ना, तो से आज मु आपण मान सहित माण बसैबार संपूर्ण विधि विधान और धान माणिका ओषार नियम विषय शेयर करुच्ची। तो आपण मैंने भिडियोटी देखा पर माण केमिति बसैबे, धान माणिका ओषा केमिति करेंगे से विषय आप जानीपर। जदि भी आप संपूर्ण विधि जानी ना ताहले यह भिडियोटी को थरुटिए मात्र देखूँ। माण बसैबा पूर्व आपण मानक यहाँ बहुत सहज हो माण केमिति कौन बसाज। तो जो मैंने माण धोइबे, झोटी चिता पकेबे, तो माण बसैबा जहाँ काम आप करेंगे शुद्ध पवित्र होइकी गाधोइकी दुआ लुगा पिंधिकी ये सब आप काम करेंगे। जो थे उषुना खाई किंबा गाधे नथिबे, भल लुगा पिंधि नथिबे, सेमिति आपण मैंने ये माण काम किसी भी करेंगे ना। बुधवार दिन ठारू माण धोइबा, माण सुखेइबा, धान मेंटा को प्रस्तुत करवा, घर द्वार लिपिबा, घर बाहर झुटी देबा, ये सब काम सरी जाए। आमे केवल गुरुवार दिन ही ठाकुर पाखरे जो आम माण बसैबा से आम राति 3टारू 3:30 आम से ही झोटी चिता पकईदबा। बाकी बाहर आम माने बुधवार दिन ही आम झोटी चिता पकईबा। माण बसैबा प्रसाद बनवाई सब कंचा परिबा किणाकुणी करा जाए। बुधवार दिन ठार फल मूल पद्मफूल आखु मूला अँला इत्यादि ये सब को बुधवार दिन ठार साइतिकी सजाड़ी रखा जाए। माणबसा आउ जहाँ फूल लगे ता सहित दुब, बरकोली पत्र, आंब पत्र, कदली पत्र बुधवार दिन ठार सजाड़ी रखा जाए। गुरुवार दिन बेलपत्र दुर्लभ भोर भोर बाड़ी तोलिकी अणा जाए। ता सहित बुधवार ठार घर द्वार लिपा पोछा सब करा जाए। भल धुआ लुगा पिंधि गाधोइकी माण काम करा जाए। सेर माण खटुली पीढ़ारे बुधवार दिन ठार चिता सबू पका जाए। तो माण बसैबा जहाँ सब पित्तल बासन दरकार जमीक पित्तल कलश, दीप, धूपदानी, थाली, ग्लास, गिना जहाँ सब आम माणबसारे आमर लगे कम से सब आम धुआ धुई सफासफी पूर्वर ही करके आम रखीदबा, माने आज ठार ही रखीदबा। तापर माण बसैबार अधा काम आमर बुधवार दिन ठार ही होता है। अधा काम आमर बुधवार दिन ठार सरी जाए। गुरुवार दिन भोर भोर उठिकी सधवा नारी मैंने पानी रे हलदी पाउडर किंबा अँला पाउडर पकईकी स्नान करती। गुरुवार दिन आमर केवल माण बसैबा काम हुए, आउ तार जो अधा काम सब बुधवार दिन ठार आम करके सारी दियंती। तो गुरुवार दिन गाधे पाधे माणबसा लुगा, भल लुगा बा धुआ लुगा पिंधिकी माण बसैबा काम आरंभ समस्ते कर दियंती। माण बसैबा पूर्वर नारी माने पादरे अलता, मथारे सिंदूर लगे सजबाज होई पूजा काम आरंभ कर दियंती। तो एपर्यंत जो मानकु वीडियोटी भल लगुच आ कि शिखा मिलूँ, तो आपण मैंने क्यों क्यों जगार भिडियोटी देखुं, कौ गाँव भिडियो देखुं, निहाती आपण गाँव ना कौन मत कमेंट कहतु। आसतु आगू आम जाना। तो माण बसैबा कलश स्थापना करने जहाँ सब जिनस दरकार माने आमर माण बसैबा हो, कलश स्थापन करने हो, पूजा करने जहाँ सब जिनस दरकार आम प्रथमे सजाड़ी रखीदबा। रखीदे आम जमी माण बसैबा समय बारंबार आमको उठा पड़ोनी। आम से माण बसैया बसवा से सब जिनस रखीदे आमको बारंबार उठिकी जावाक पड़ो ना। तो जदि घरे माणबसा दिन छूतक कि मृतक होता है ताहले माण से दिन आ बसवा ना। मासिक धर्म 6 दिन हो जाइए नारी मैंने
ଝିଅମାନେ ହଳଦୀ ଗୋବର ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ହିଁ ମାଣ ବସାଇବା କାମ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 6 ଦିନ ହୋଇନଥିଲେ ସେମାନେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ଶାଶୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ ବସାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କାହିଁକିନା ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅଛି ସେମାନେ ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଳିରେ ମାଣ ବସାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିକି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଝୋଟି ଚିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକି ମାଣବସାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୋଟିଏ କଳସ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳସ ମାଣ ବସାଇବା ଘରେ ସ୍ଥାପନ ହେବେ, ଯାହାକି ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବା ଆବାହନ କରି ଆମେ ଆମ ପୂଜାଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ ମାଣ ବସିବା ସ୍ଥାନରେ 16 କୋଟି ପଦ୍ମର ଚିତା ପକାଯାଏ, କାରଣ ମାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ 16ଟି ପାଖୁଡ଼ ଥିବା କିମ୍ବା 8ଟି ପାଖୁଡ଼ ଥିବା ପଦ୍ମ ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଖଟୁଲି ଆମେ ରଖିବା ସେ ଚିତା ଉପରେ। ଖଟୁଲିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ପବିତ୍ର କରିବା। ତାପରେ ଖଟୁଲିଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ବା ଖଟୁଲିଙ୍କୁ ଏକ ଆମେ ସାଲୁ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇଦେବା। ତା ଉପରେ ପିଢ଼ା ରଖିକି ଗଉଣୀ ସେର ମାଣ ଏସବୁ ଆମେ ରଖିବା। ମାଣ ସେରରେ ଶୁକ୍ଳ ନୂଆ ଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଖଟୁଲିରେ ଯେମିତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ପଡ଼ିବ, ତଳେ ଖଟୁଲି ସାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାନ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ସେମିତି ରଖିବା। ଆଉ ଆମର ସେରରେ ଆଉ ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ 3ଟି ଗୁଆଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ରଖିବା। ଗୁଆଙ୍କୁ ସେର ମାଣକୁ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଧାନ ମେଣ୍ଟା ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେବା। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ମାଆଙ୍କର ରହିଛି ମାଣବସାର, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ନୂଆ ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସେର ଆଗରେ ହଳଦୀରେ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ ଆଖି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ହଳଦୀ ଗୁଳା ନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରି ତିଆରି କରିବେ। ସେଥିରେ କଉଡ଼ିରେ ମାଆଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କର ମୁଖ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏତିକି ଆପଣ ସାରିବା ପରେ ମାଆ ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ଦେଖାଯିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେତେବେଳେ ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବେ। ତ ମାଆଙ୍କର ଓଢ଼ଣୀ ଉପରେ ଏକ ଫୁଲ ମାଳଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପାଖରେ ଆଖୁ, ମୂଳା, ଅଁଳା ଡାଳ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏସବୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇକି। ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆଇନା, ପାନିଆ, କଜଳ, ମାଳି, ଚୁଡ଼ି, ଅଳତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ବହି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଣବସାର ଯେଉଁ ବହି ଆସୁଛି ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ଧାନମାଣିକା ଓଷା, ଯେକୌଣସି ବହି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅଛି ସେଠି ରଖିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବାହନ ହାତୀ ପେଚାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ବାହନକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇକି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ମାଆଙ୍କର ଆବାହନ କରିକି ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ଗାଁରେ ଗହଳ ଚହଳ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଗାଁ ପୁରା ପୁରି ଉଠିଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂଜା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦୀପ ଯେମିତି ଜଳୁଥିବେ। ତ ଆପଣ କେବଳ ସେଥିରେ ଘିଅ ମାନେ ଢାଳିବେ କିମ୍ବା ତେଲ ଢାଳିବେ ଆଉ ସଳିତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠୁ ବଦଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଥିବେ। ସକାଳ ଭୋଗ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ସହିତ ଛେନା, କଦଳୀ, କର୍ପୂରର ପଣା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପାଳି ଆପଣ ମାଣ ବସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସକାଳ ସମୟରେ ମାନେ ସବୁ ସେମ୍, ଆମେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାଇବା 10 ପ୍ରକାର, ତାହା ସହିତ ଆମେ ପଣା, ଛେନାର ପଣା, ଛେନା, କର୍ପୂର, କଦଳୀର ପଣା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ସେଥିରେ ପଣାରେ ଆପଣ ଛେନା, କଦଳୀ, କର୍ପୂର, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ
एसबू आपण मैंने से पकई पारे मिश्री ना गुड़ एसबू पकई पणा प्रस्तुत करेंगे और माँ पाखे भोग लगी करेंगे। 2 प्रहर समय शंखुड़ी भोग लगी करा जाय थाए। माँ को प्रिय होता है 10 पुर दिया मंटा पिठा। तो मंटा पिठा निश्चय माणबसार भोग लगेबा कथा। शंखुड़ी रे आपण खेचुड़ी खीरी अरुआ अन्न डालमा सोरिष शाग भजा कोशला शाग भजा दही पखाड़ ये सब आपण मैंने लगी करें आपण इच्छा अनुसार। ता सहित माँ पाखे आहरी अनेक पिठा मिठा जमी आरिसा काकेरा घी पिठा सुजी पिठा बुढ़ा चुकुड़ी इत्यादि भोग लगी करा जाय थाए। संध्या पूजा समय माँ को पाखे फल सहित पिठा पूजा करा जाए। माणबसा पूजा दिन धान मेंटा को पूजा करा जाए। शेर माण को पूजा करा जाए। से पूजा को धान मानिका ओषा एवं माणबसा गुरुबार बोली कह जाए। तो माणबसा दिन प्रत्येक नारी मान को लक्ष्मी पुराण बही हो धान माणिका ओषा बही हो ये सब पढ़ा शुणवा कथा नहले नहीं। आपण मैंने माँ किसी भी कथा हो माँ लक्ष्मी महिमा ये विषय शुणिपारे ना दिन सारा आपण मैंने माँ लक्ष्मी मंत्र बारंबार उच्चारण करेंगे माँ को स्मरण करुवे। एमती कले अनेक पुण्यता अर्जन होता है। ता सहित माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपण मुख सब रही है। घरे सब हस खुशी रही है। धनर केबे भी अभाव रहे ना और घरे सब खुशी समस्ते रुहती। तो माणबसा भिडियोटी आपण मानक किपर लगे निश्चय जनइबे। आपण ये उचित नीति नियम माण बसाउछंती कि नहीं निश्चिंत कहिबे और कमेंट रे समस्ते जय माँ लक्ष्मी बोली लिखिबे। एमती शिक्षण वीडियो प्रत्येक दिन देखा चाहूँगी आम चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। आज ये रही जय माँ लक्ष्मी धन्यवाद।